पौष माघर शीतल स्पर्शरे आंब गछरे बौल फुटे बसंत ऋतुर मृदुमलय 14 भुवने बास चहटे। बसंत ऋतु को आकृष्ट करुछि आंब बौल। चारिपटे बौल बास्ना महकुछि। महुमाछी ठारू आरंभ करी कोइली को आकृष्ट करुछि बौल। कवि लेखकों को किछि लेखिबा पई सुराग जोगाउछि। पथिक आउ पर्यटकों आंब बौलर बास्ना विमोहित करुछि। चलित वर्ष बोरीगुमारे आंब बौल अत्यधिक परिमाण रे आसिछि। चाषी को मध्य उत्तम रोजगार आशा आनी देछि। आसंतु देखिबा एही रिपोर्ट। पौष माघर शीतल स्पर्शरे आंब गछरे बौल फुटे। पौष माघर शीतल स्पर्शरे आंब गछरे बौल फुटे बसंत ऋतुर मृदुमलय 14 भुवने बास चहटे। उपभोगर राज दुल्हणी से नाम जार कला कोइली कुहू कुहू राबे डालरे डालरे बा बहु थाए सिली सिली। स्वागत जनाए बौल फूल को स्वागत करे बसंत को बौल पेंथार सुगंध भितरे हजाई दिए से निजको। बौल अमावास्या आसे घरे घरे बौल पूजा पाए गईठाल देहे बौल फूलटी तुलसी संगते झकु थाए। पौष मासर शीतल स्पर्शरे आंब गछरे बौल फूल फुटे बसंत ऋतुर मृदु मलय 14 भवन बास्ना चहटे। उपभोगर राज दुल्हणी से नाम जार कला कोइली कुहू कुहू राबे डाले डाले बा बहु थाए सिली सिली। स्वागत जनाए बौल फूल को स्वागत करे बसंत को। चलित वर्ष कोरापुट जिले में अधिक परिमाण रे आंब बौल आसिछि। विशेष करी कोरापुट जिलार बोरीगुमा अंचल रे विभिन्न किस्मर आंब चाष होइथाय। एबे जेउ आड़े चाहिए पेंथा पेंथा आंब बौल देखिबाकु मिलुछि। एही आंब बौल पथिक पर्यटक आउ कवि लेखकों को बेस आकृष्ट करुछि। माघ मासरे आंब बौल मिठा मिठा बास्नारे महुमाछी गुणुगुणु होई बेस आकृष्ट हेउछि। चलित वर्षर बौल को देखि आंब चाषी मध्य विभोर होई जाइछि किछि रोजगार करिबा पई। बसंतर से मृदुल मलय बौल बास्नारे बोहि जाउछि। कीट पतंग कवि समस्ते अनामना बसंतर मलय पवन मनरे आनंद अनुभव हेउछि। आंब गछर पेंथा पेंथा बौल फूलर सूक्ष्म बास्ना को नहीं अनेक कविता रचना करिसेंती। आउ बौल बास्नारे विभोर होई निजको हजाई दैछंती कवि राजेश कुमार, संपादक संवाद साहित्यकार तथा प्रज्ञा साहित्य संस्कृति गवेषणा परिषद बोरीगुमा। प्रकृत में जो आंब गछर आंब बौल तार जो बास्ना समस्त पथिक को मोहित करने संगे संगे कवि लेखक मान को किसी कलम चालना कर सुराग जगाई थाए। यही क्रम मोर दुईपद ग्रीष्म ऋतुर आगमने आंब तोटारू लागे माघ मास। ग्रीष्म ऋतुर आगमने आंब तोटारू लागे माघ मास। कोइलीर कुहू कुहू गीत को आकर्षित करुची आंब बौलर महम बास। आंब बौलर महम बास। मो ना श्रीमती जी कनक मंजरी पट्टनायक। मु कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय रे संस्कृत सामयिक शिक्षयित्री भाव में काम करे। लिखा को भल पाए। ए वर्ष तो निश्चित बहुत आंब बौल आसी। एमिति तो यही बौलर बास्ना समस्त कीट तरुलता पक्षी मनीष समस्त को मध्य निज आड़ को आकर्षण करनियंती। निश्चित भाव में आम मुनि ऋषि माने जो बौल विषय सुंदर सुंदर कविता लिखि जाइछंती एइभली हुए तो पेंथा पेंथा बौल को देखिकी आउ एइभली ही ए पेंथा पेंथा बौल को देखिकी लोक माने मध्य आकृष्ट हो जाती। आउ किछि जण एमिति जो माने बेपारी से माने तो बहुत खुशी होती जे ए वर्ष बहुत बढ़िया बौल आछि। आउ ए वर्ष निश्चित भाव में भल आंब आसीबो। आउ मु आंब बिक्री करिकी 2 पैसा रोजगार करि परिबी। मो झियो को विवाह करि परिबी। मो पिला मानन को मु पाठ पढ़ाई परिबी। आउ एमिति कवि माने मध्य अछंती जो माने कि ए प्रकार बौल को देखिकी सेमानकर कलम को अटकाई पारंती नहीं। लिखि जाती अजस्र 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 शब्द देकी अनेक कविता। एइभली सेई पेंथा पेंथा बौल को देखी कीट तरु लता पक्षी समस्ते मध्य से आंब गछ आड़ को आकृष्ट हो जाती। मांकड़टीए डालरे डालरे डेऊ थाए जेतेबेले से बौल फूल को देखी दिए
ଭାବେ ଏ ବର୍ଷ ବଢ଼ିଆ ଆମ୍ବ ଆସିବ ଆଉ ମୁଁ ଏ ବର୍ଷ ବଢ଼ିଆ ଆମ୍ବ ଖାଇବି। ଆଉ ଏମିତି ହିଁ ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମ୍ବ ବଉଳକୁ ଦେଖି ଖୁସି ହେଉଥାଏ। ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେଉଛୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋତେ କରୁଥିଲେ ଏଇଭଳିଆ ସୁନ୍ଦର ବଉଳର ମହକ ଦିବସରେ ସୁନ୍ଦର ମହକର ବାସ୍ନାରେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି। ବୋରିଗୁମା ତଥା ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ଆମ୍ବ ଚାଷ ହୋଇଥାଏ। ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ବୋରିଗୁମା ଅଞ୍ଚଳର ଆମ୍ବର ବେଶ୍ ଚାହିଦା ରହିଛି। ଆମ୍ବ ଚାଷୀ ବର୍ଷ ସାରା ଅନେଇ ବସିଥାଏ କିଭଳି ଭଲ ଆମ୍ବ ବଉଳ ଆସିଲେ ଭଲ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଚାରିଆଡ଼େ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ପେନ୍ଥା ପେନ୍ଥା ବଉଳ ଚାଷୀଙ୍କ ମନରେ ଖୁସି ଆଣିଦେଇଛି। ଆଉ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଆମ୍ବ ବଉଳ ବାସ୍ନାରେ ପଥିକ ବିଭୋର ହୋଇ ଟିକିଏ ଅଟକି ଯାଉଛି। କୋଇଲିର କୁହୁ କୁହୁ ଶବ୍ଦ, ମହୁମାଛିର ଗୁଣୁଗୁଣୁ ଆଉ ବଉଳର ବାସ୍ନାରେ ମହକୁଛି ପୁରା ପରିବେଶ। ମୁଁ ରାଜେଶ କୁମାର ନାୟକ, ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ, ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନୂଆଗାଁ। ଆମ୍ବ ବଉଳକୁ ନେଇକି ମୁଁ କହିବା ପୂର୍ବରୁ କହିବି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ କୋରାପୁଟ ମାଟି ବିବିଧତାର ମାଟି। ଏଇଠି କୋରାପୁଟର ଜନଜାତି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏଇଠି ଯେଉଁ ଗଛ ଲତା ସବୁଥିରେ ବିବିଧତା ଭରି ରହିଛି। ଏଇଥିପାଇଁ କୋରାପୁଟ ସବୁବେଳେ ଏହାର ପରିଚୟ ବଜାୟ ରଖିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଋତୁରେ ଆଜି ମାଘ ମାସ ଚାଲିଛି, ଏଇ ମାଘ ମାସରେ ପଥିକ, ପର୍ଯ୍ୟଟକ ତଥା କବି, ଲେଖକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବାରେ ପରିଚୟ ଲାଭ କରିଛି ଏଇ ଆମ୍ବ ବଉଳ ସମୟ। ଏଇଠି ଯେଉଁ ମିଠା ମିଠା ବାସ୍ନା ଚୌଦିଗକୁ ମହକଉଛି, ଯେଉଁଟାକୁ ନେଇ ଆମର କବି ଲେଖକମାନେ ବିଭୋର ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଆମେ ଇତିହାସ ଦିନରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ସାହିତ୍ୟରେ କବିତା, ବିଭିନ୍ନ ଲେଖକମାନେ ତାଙ୍କ ଲେଖନୀ ମୁନରେ ଆମ୍ବ ବଉଳ ତଥା କୋଇଲିର କୁହୁ କୁହୁ ଗାନ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ନେଇ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜିର ଦିନରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମ୍ବ ବଉଳ ବହୁତ ହେଇଛି ଏଇ ବର୍ଷ ଏଇ ମାଘ ମାସରେ। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ପଥିକମାନେ ଖୁସି ହେବା ସହିତ ଚାଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ଯେ କାରଣ ଏଇଟା ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ରୋଜଗାରର ମାଧ୍ୟମ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଏଇ ବର୍ଷ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମର କୋରାପୁଟ ଆଉ ଆମ ବୋରିଗୁମା ଇତ୍ୟାଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମ୍ବ ପସରା ପୁଣି ମେଲି ହେବ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଏଇ ଆମ୍ବକୁ ନେଇ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ମଧ୍ୟ ହେବେ ଆଉ ତାର ମଜା ଉଠାଇବେ। ମନୋମତ ରାଓ। ନା ଆମ ବଉଳ ବେଶୀ ଅଛି ଏ ବର୍ଷ ଟିକେ ଆମ ଆସିବ ବୋଲିକିରି ଆଶା ଅଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ। ଟିକେ ଭଲ ଅଛି ତ ଆମ ଫଳ ଯାକ ବେଶୀ ଅଛି ବାବୁ ଟିକେ ଭଲ ଏ ବର୍ଷ ବେଶୀ ଆସିବ ବାବୁ ଆମ ଫଳ ସବୁ ବର୍ଷ ଦୁଇ ବର୍ଷ ବେଶୀ ଆସୁଛି। ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ହେବ ବୋଲିକିନା ଆଶା ଅଛି ସବୁ ଟିକେ ଆମ ଫଳ ବସି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ବସି। ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ଟିକେ ବର୍ଷା ଟିକେ ହେଇଥିଲେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ରହିତା। ଏ ବର୍ଷ ଟିକେ ବର୍ଷା ଟିକେ ହେଇନି ତ ହେଲେ ମିଶି ନାଇଁ ବାବୁ ଟିକେ ଆସିବ ଆକା ଏ ବର୍ଷ ଆମ ଫଳ ଆସିବ ଆକା। ବୋରିଗୁମାରୁ ସୁଦର୍ଶନ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମହାଭାରତ ଲାଇଭ୍।